হ্যালো, সাউন্ডটা দিয়ে বাবু। Hey, মায়েরি যত্ন খারাপ সব তো ঝড়ি গেলি তোর যে সাউন্ড আমি এটা কাজে লাগছে। হ্যালো হ্যালো, আজ যে স্নেহতে মানে কিনা কবে যাকে বেশি যখন কয় তোর মাইকটাকে পাওয়ারটা বাড়ি যায় ওকার ভালে করে নাই নাকি না যে স্নেহতে ঢুকা বেরা তাও ধন্য লোহা হাত থেকে তাই দেখি আই আহ কোট কসে जुड़ा लो बोल ठीक है। हेलो तो सवार तालीटा सुन ले एक করে কাকড়টা বাকি আও হ্যাঁ লাগল ঠিক খুশি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি রে বরগ মসি দাঁত কি লাগল ঠিক খুশি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি রে বরগ মসি দাঁত কি লাগল ঠিক খুশি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি বনই কি লাইন দেল ঠিক হাসি রে काकी चिरदिन कुटनी है की बड़ काकी टिको बड़ काकी चिरदिन कुटनी है की और गाड़ी दे तो घरे ढुकी गाड़ी दे तो घरे ढुकी रे बड़ काकी चिरदिन नहाई नहीं जे दिन ले बिहाटा चुक लग नहाबे नहीं करे कैसन लगते को हेमा मालिक रखो अरे बोरग जथी कोतक दिले नहाई नहीं चेका चेका बसाई साही चेका चेका बसाई साही बोरग जथी कोतक दिले नहाई नहीं चेका चेका बसाई साही चेका चेका बसाई साही बोरग जथी कोतक दिले नहाई नहीं चेका चेका बसाई साही चेका चेका बसाई साही अरे विकास महतो को ही देहन विभाग जीते विकास महतो को ही देहन विभाग जीते आपन समाज हिते आपन समाज हिते रे विकास महतो को ही देहन विभाग जीते आपन समाज हिते आपन समाज हिते रे विकास महतो को ही देहन विभाग जीते आपन समाज हिते आपन समाज हिते रे